च महादेवकुमाराय सुब्रह्मण्याय ते नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ नमो भगवते श्री दक्षिणामूर्तये नमः। भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः। ॐ अखिलभुवनदीपं भक्तचित्ताब्जसूरं सुरमुनिगणसेव्यं तत्त्वमस्सादिलक्ष्यं हरिहरसुधमीशं तारकाब्रह्मरूपं शबरिगिरिनिवासं भावयेद्भूतनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टां वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम शरवणभव। நிறைவான മാതൃസ്മരണയോടും நிறைவான പിതൃസ്മരണയോടും நிறைவான ഗുരുസ്മരണയോടും நிறைவான ഈശ്വരസ്മരണയോടും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നടത്തും ആത്മാർത്ഥമാണ്, ദൈവീകമാണ്, ധാർമ്മികമാണ് സർവത്ര കൈങ്കര്യങ്ങളും സർവ്വ ഉലകങ്ങൾക്കും സർവചരാചരങ്ങൾക്കും എക്കാലത്തുക്കും வெற்றிக்கு ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு ஓம் சரவணபவ. ஓம் சரவணபவ. With the thought of our mother, father, Lord, all the activities one undertake, it is spiritual, righteousness and dharmic, let it bring prosperity and success to all planes. ആത്മീകത്തോട് കൂടുവതും ദൈവികത്തോട് വാഴുവതും ധാർമ്മികത്തെ ഉയർത്തി പാടുവതും நம்ம வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய கருத்து. The important aspect in our life, we lead the life with spirituality, undertake righteousness activities and be in divine. ஆன்மீகத்தோடு நம்ம கூடணும். We must be always associate ourselves with the spirituality. ദൈവികത്തോട് நம்ம வாழணும். We need to lead the life with the divinity. ധാർമ്മികത്തെ പുകഴ്ത്തി പാടണം. We must always praise the righteousness. ഇതെല്ലാം കൂടുമ്പോൾ എല്ലാ നന്മകളും വളരத் തുടങ്ങും. When all these things come together, all the positive outcomes will continue to grow. തീമകളെല്ലാം നിവൃത്തിയാകണം. All the negativities should be vanished. നന്മകളെല്ലാം കീർത്തിയാകണം. All the positive outcomes continue to flourish. നമുക്ക് வாழ்க்கைக்கு என்ன வேணும்? கீர்த்தி வேணும். What we need in our life, we need famousness, a sort of well-known aspect. அதுக்கு தேவையில்லாததெல்லாம் நிவர்த்தியாகணும். For that, all those unwanted things must be eliminated. കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നിവൃത്തിയാകണം. All the hardship must go away. ഇഷ്ടമാനതെല്ലാം കൈകൂടണം. Whatever we like, whatever necessary to us must be materialized. നമ്മൾക്ക് പിതൃലോകത്തിൽ நிறைய ആശീർവാദം கிடைக்கணும். For that, we need a lot of blessing from the Pidraloka. അതുവേ പിതൃസ്മരണം. That is what we call them, a thought of our ancestors. നിനച്ച് കുമ്പിടുவது. We must always keep them in our mind and pray to our ancestors. அதுதான் மிகப்பெரிய ஆராதனை. That is the biggest prayers of all. ഋഷി പരമ്പരകളുടെ എല്ലാ ആശീർവാദം. Same way, we need the blessing with our rishis and the dynasty of the rishis. அதுவே நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு நல்ல
തെളിമை തരും, that will give clarity to our life, வல்லமை தரும். and also it strengthen our life. அதே மாதிரி தெய்வீக சம்பந்தம், Same way we need to have a divine connection. அது எப்போவுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். The divine connection must be always very strong. நம்மளுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். We know what is necessary for our life. தேவையானதெல்லாம் கடவுள் தான். What is really necessary is the God. தேவையானதெல்லாம் கடவுளால் தான். Whatever we want, it will be come through God. தேவையானதோடு வாழுவதும் கடவுளால் தான். The lead the life with what is necessary, that also God. அதனால தான் அந்த தெய்வீகத்தோடு நம்மளுக்கு ரொம்ப ஐக்கியம் இருக்கணும். Therefore we must unite ourselves with the divinity. தெய்வீகமாக வாழணும்னு சொல்லி. That's the reason we always say lead the life in the divine path. தெய்வீகத்தை வாழ வைக்கணும், தெய்வீகமாக வாழணும். We must make sure that divinity is spread everywhere. Also we must lead a life with the divinity. அதான் கடவுளை கும்பிடணும், கடவுளுக்கு விருப்பமான விதத்தில் இருக்கணும். That's the reason we all say you need to pray to God and lead the life in such a way that God likes. கடவுளை வாழ வைக்கும்போது கடவுளால் எல்லாமே வாழுகின்றது. When we flourish, when we help to flourish the divinity, then everything will be possible for us. எல்லாமே வாழத் தொடங்கும் போது, எல்லாத்தோடும் நம்ம வாழும்போது ஆனந்தம் அடைகின்றது. When everything is flourish, when we are associated with everything, then we'll reach eternal happiness. அதனால ஆன்மீகத்தை கட்டிப்பிடிச்சுக்கணும். That is the reason we must embrace spirituality. குழப்புவதை ஜெயிக்கணும். Whatever there's a inclarity or there's a undecisiveness, that must be eliminated. குழப்பாததை பிடிக்கணும். Whatever necessary for us, whatever is very clear and clarity, then we need to embrace that one. குழப்பாததை பிடித்துக்கொண்டு குழப்பங்களை எல்லாம் ஜெயிச்சு வாழணும். We must be firm, and with that one we must overcome all the indecisiveness. அதுக்கு ஆன்மீகம் நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவை. For that we need a spirituality in abundance. தெய்வீகமான பாவத்தோடு நம்ம எப்பொழுதும் வாழணும். Our attitude must be always reflect divinity. தெய்வீகம் பாவத்தில் இருக்கணும். Our attitude must have that divinity. அது பாவத்தில் இருந்தால் தான் தெய்வீகத்தோடு இருந்துட்டு பிரயோஜனம். Then if the divinity in our attitude only, then only it will be useful to us. தெய்வீகமாக இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை, அந்த தெய்வீகமான பாவத்தோடு இருப்பது முக்கியம். Being divinity is not enough. That divinity must reflect in your attitude. அந்த பாவம் எந்த அளவுக்கு நம்மளில் இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்குள்ள தெய்வீகம் இருக்கு. The more and more we have the divine attitude, the more and more divinity we will have within ourselves. அதுக்கு தான் சாந்தமாக இருக்கணும், சௌமியமாக இருக்கணும். That is the reason we said we must be always peace and always in a likable way. சமர்ப்பணமாக இருக்கணும். And we must be dedicated. சேவையோடு இருக்கணும். And we must be always with service. சாந்தமாக இருக்கணும். We must be peaceful. ரொம்ப சௌமியமாக இருக்கணும். We must be in a way more amicable and approachable. ரொம்ப சமர்ப்பணமாக இருக்கணும். We must be sincerely dedicated. ரொம்ப சேவையோடு இருக்கணும். We must be always with service. இதுவே தெய்வீகமான பாவம். This is called the divine attitude. இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு தான் தெய்வீகம்னு சொல்கிறது. When all of these things come together, that is known as divinity. தெய்வீகம் என்றது கல்லால் செஞ்சு வச்ச ஒரு சிலை மட்டும் கிடையாது. Divinity is not just a mere stone or deity. ஒரு கல்லை சிலையாக்கி அதுதான் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது கடவுள் தான். ஆனால் அதை சுற்றி இருக்கிறவங்களெல்லாம் சரியாக இருந்தால் தான் அதில் கடவுள் இருப்பார். Often you see we get a stone and the sculpture make it as a statue, then the statue become life with the deity. So if that statue we get divinity, the people around the statue must also have the divine qualities. அதான் இப்போ ஒரு கோவிலில் நம்ம சாந்தமாக இருக்கிறோம், சௌமியமாக இருக்கிறோம். In a temple we are very in a peaceful manner, in an approachable manner. சமர்ப்பணமாக இருக்கிறோம். And we are dedicated. சேவையோடு இருக்கிறோம். And we are always with service. அப்போ தான் அந்த கோவில் நல்லா இருக்கு. Then only the temple will flourish. அங்கே இருக்கிறவங்களெல்லாம் நரி மாதிரி புலி மாதிரி எல்லாம் இருந்தால் அந்த அதுக்குள்ளே வந்து யாராவது கும்பிடுவாங்களா? If the people in the temple have negative attitude and bad habits, nobody will approach the temple. அப்போ தெய்வீகம்
பாவத்தில் இருக்கணும். Therefore, the divinity must be reflected in the attitude of the people. அதனால தான் ஆன்மீகத்தை இறுக்கி பிடிச்சி தெய்வீகத்தோடு வாழணும். That's the reason we must embrace spirituality and lead the life with divinity. சிலவங்களெல்லாம் ஆன்மீகத்தோடு இருப்பாங்க, ஆனால் தெய்வீகத்தோடு வாழ்வது கிடையாது. There are some people, they are spiritual, but they are not associated with divinity. அப்படி இருந்துட்டு பிரயோஜனம் இல்லை தானே. That is not useful. That is not fulfilled anything. அப்புறம் தார்மீகத்தை நம்ம புகழ்த்தி பாடணும். இப்போ We must always praise the righteousness. நல்லதை கொண்டு ஆடணும். Whatever the positive we have, we must keep that one. We must use that one and make sure that we are benefited from that. ஒரு நாளைக்கும் 4 பேருக்கு நல்லதுக்கு காரணமானதை நம்ம குறையா சொல்லிக்கொண்டு அதை குழப்பிக்கொண்டு இருக்கக்கூடாது. We must be always with a good attitude. Say if there's any shortcoming is anywhere, we should not amplify that one. நல்லதுக்கு காரணமானதை நம்ம எப்பவுமே பாடி புகழ்த்தணும். Whatever the base or whatever the reasons for positive outcomes, we must always praise and sing that one. நான் நினைக்கிற அளவுக்கு அது எனக்கு உதவி செய்யவில்லை என்று சொல்லிட்டு அதை நம்ம குறையாக சொல்லுவதில் அர்த்தமில்லை. Sometimes the outcomes may not the way we wanted. So those occasions we should not complain. 4 பேருக்கு நல்லதுக்கு காரணமானது எதுவாக இருந்தாலும் அதையே நம்ம பாடி புகழ்த்தி அதை உயர்த்தி வைப்பது முக்கியம். Even that didn't benefit me personally, even benefit us personally. If that benefits someone else, we must constantly praise that one. நான் கஷ்டமான நிலைமையில் இருந்தாலும் கூட 4 பேருக்கு கஷ்டத்துக்குள்ளிருந்து விமோசனம் கொடுக்கும் ஒரு ஒளி எங்கேயாவது இருந்திருந்தால் அதை பாடி புகழ்த்தி கொண்டு வாழ்ந்தால் நம்ம இருக்கும் கஷ்டத்திலிருந்து நம்மளுக்கும் வெளியில் வருவதற்கு ஒரு வழி தெரியும். Sometimes we may undergo challenges, but however there are light which help other people to come out those challenges which they are facing. On that occasion, if we praise and sing that light, we also soon get a clarity and the light to overcome from our challenges. நம்மளுக்கு அளவானது தான் ஆண்டவன் தந்திருக்கிறார். Whatever necessary for us offered to us by God. அந்த அளவோடு இருந்து ஆனந்தம் கொள்ளுவது வாழ்க்கை. If we are happy and content with what we receive from God, then that will take us to eternal happiness. அதுக்கு மேலே நம்ம ஆசைப்படுவது நம்மளுடைய தார்மீகமான பாதையை கொஞ்சம் குழப்பிவிடும். If we are greedy and if we want more and more, then it will affect our journey on the righteousness path. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு யோகத்தை கொடுத்திருப்பார் பகவான். Everyone has a type of fortune from God. நம்மளுடைய யோகத்தை தான் நம்ம உணரணும், அதை உயர்த்தணும். We must realize our fortune and uplift that one. ஒரு நாட்டில் எல்லாருக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக முடியுமா? In a country, not everyone can't become a prime minister. எல்லாருக்கும் பார்லிமெண்ட்டில் போய் உட்கார முடியுமா? Not everyone can't go to parliament. எல்லாருக்கும் கவுன்சிலர் ஆக முடியுமா? Not everyone can't be the councillor. எல்லாருக்கும் டாக்டர் ஆக முடியுமா? Not everybody can't become a doctor. எல்லாருக்கும் லாயர் ஆக முடியுமா? Not everybody can't be the lawyer. ஒரு ஸ்கூலில் 1000 குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க, எல்லாரும் படித்து ஜெயிக்கிறாங்களா? In a school, there may 1,000 children undertake the education, but not everyone becomes successful. சிலவங்களெல்லாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸோட பாஸ் பண்ணுவாங்க. Some people complete the education with first class. அதே ஸ்கூலில் எத்தனை பேர் ஃபெயில் விட்டுட்டு அழுது கூட The same school, many people fail every subject. அப்போ யாராருக்கு எதை சாதிக்க வேண்டியிருக்கோ அதை சாதிப்பதுக்கு தான் சில நேரங்கள் உதவியாக இருக்கும். Whatever is necessary for us and to achieve that one, our time will be conducive at times. அப்போ ஆனால் எதையும் சாதிக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும். But everyone has a fortune to achieve everything what they want. அந்த நேரத்துக்காக நம்ம காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். But we must wait for that auspicious time. அந்த நேரத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கும்போது நம்ம தார்மீகத்தை உணரணும், தார்மீகத்தை புகழ்த்தி பாடிக்கொண்டு வாழணும். When we wait for that appropriate time, we must realize the righteousness and praise and sing the righteousness. எதுவுமே நடக்கவில்லை என்று நினைக்காம எல்லாமே நடக்கும், எல்லாமே நடக்கும், எல்லாமே நடத்தி வைக்கிறவரோட நான் இருந்து வாழணும் என்று நம்ம நினைச்சால் போதும். Sometimes, rather than worrying, say things didn't work the way I want, believe that everything will happen, everything will at the appropriate time, and everything will happen the person, everything will happen in the direction of the person, and I am with the person who is going to offer what is necessary for me. அதுக்கு தான் பாபா சொன்னேன்,
ஆன்மீகத்தை கட்டிப்பிடிச்சுக்கணும். That is the reason our beloved Sadhguru said, for all these things, you need to embrace spirituality. அலையுவதை நீக்குவது ஆன்மீகம், அறிய வேண்டியதை அறியுவதற்கு மார்க்கத்தை காட்டுவது ஆன்மீகம். Spirituality brings us clarity and it also shows us the path. அறிய வேண்டியது அறியுவதற்கான மார்க்கத்தையும் காட்டுவது, நல்ல அனுபவங்களோடு கூடி வாழ வைப்பதும் ஆன்மீகம். So whatever we want to know through spirituality, we will come to know, and also it's bring very positive and pleasant experience to us. குளிக்க வேண்டியது ஆன்மீகத்தில். We need to take bath, we need to immerse ourselves in the spirituality. கும்பிட வேண்டியது ஆண்டவனே. And then pray to God. அதான் ஆன்மீகத்தில் குளிக்கணும், தெய்வீகத்தோடு வாழணும். You need to embrace you need to have sort of immerse yourself in spirituality and lead the life with divinity. தார்மீகத்தை கடைபிடிக்கணும், தார்மீகத்தை பாடி போகிறது. We need to adapt righteousness and praise and sing righteousness. இப்படியெல்லாம் இருந்தால் நம்மளுக்கெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு குடைபிடிச்சு குன்றத்தில் ஏறுவதற்கு உதவும் விதத்தில் சனீஸ்வரன் நிற்பார். If we lead the life in the way as our beloved Sadhguru mentioned earlier, then planet Sani or Lord Saturn will be protective to us, and he hold an umbrella and help us to elevate ourselves. நம்மளெல்லாம் ஒரு குன்றத்துக்கு மேலே ஏறிக்கொண்டு தான் இருக்கின்றோம். We all are climbing up. யாரும் கீழே இருக்கணும்னு நினைக்கல, மேலே வரணும்னு தான் நினைக்கிறோம். Nobody want to stay static. Everybody want to move forward and move up. அப்போ மேலே வரணும்னு நம்ம நினைக்கும்போது நமக்கு நிழல் கொடுத்து மேலே ஏற்றி விடுவதற்குன்னு ஒரு உதவி வேணும் அல்லவா? So when we have a desire to come up, but we need some sort of a help to achieve that one. நம்ம மேலே ஏறிக்கொண்டிருக்கின்ற போது நம்மளை மேலே ஏற விடாமல் கீழுக்கு இருந்து பிடிச்சு இழுத்து கொண்டிருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. When we want to climb up, when we want to progress further, there are many people to hinder that one. பலவிதமான பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுடைய மார்க்கத்தை குழப்பி கொண்டிருப்பாங்க தானே. There are many challenges in our path which we choose. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருகின்ற போது அதுக்குள்ளே இருந்தெல்லாம் நம்மளை வெளியில் எடுத்து நம்மளை குன்றத்துக்கு மேலே உயர்த்துவதற்கு உதவியாக இருக்கின்றது சனி பகவான். Lord Shaniswaran, help us to overcome these challenges and help us to progress in our spiritual path and reach the ultimate goal. சனீஸ்வரன் கஷ்டம் கொடுக்கிறவர் கிடையாது. Lord Shaniswaran never give hardship. கஷ்டத்துக்கு காரணமானதோடு நம்ம இருந்தால் அதுக்குள்ளிருந்து நம்மளை வெளியிலெடுத்து நம்மளை சரியான மார்க்கத்தில் உயர்த்துவது சனீஸ்வரன். Lord Shaniswaran always help us. Say, if we are with the negative forces, he try to take us from that one and put us on the right in the correct path. கஷ்டத்துக்கு காரணமானதோடு நம்ம இருந்திருக்கலாம், இருந்து கொண்டே இருக்கலாம். Sometimes we are associated with the negative in the past or we are associated at present. அப்படியான நிலைமைகளிலிருந்து நம்மளுக்கு வெளியில் வரணும்னா ஒரு உதவி வேணும் அல்லவா? During that circumstances, we need some sort of an assistance to come out of that one. அப்போ அதுக்கு தான் நம்மளுக்கான ஒரு நிழல் கொடுத்து நம்மளுக்கான ஒரு நல்வழியை காட்டி நம்மளை உயர்த்தி உன்னதமான நிலைமைக்கு கொண்டு வருவது சனி பகவான். Lord Shaniswaran, Saturn, show us the right path and uplift ourselves and take us to a different position. இந்த புரட்டாசி மாசத்தில் நம்மளெல்லாவரும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளும் சனி பகவானுக்கு விசேஷமான ஆராதனைகள் எல்லாம் நடத்துவதுண்டு. In this month of auspicious month of Pratadi, it is a Tamil one, it falls between September and October in English calendar. During that month, in all Saturdays, we make special prayers for Saturn. இன்றைக்கு சனிக்கிழமை. Today is an auspicious Saturday. இன்றைய தினமும் மிகப்பெரிய யக்னங்கள் எல்லாம் நடக்க வேண்டியிருக்கு. There will be many ritual will take place in Bana temple. மத்தியானம் 3 மணியிலிருந்து சாயங்காலம் 7 மணி வரைக்கும் ஸ்ரீ சனீஸ்வரனுக்கு விசேஷமான யக்னங்கள் எல்லாம் நடக்கும். There are special prayers will commence from 3 o'clock onwards and it will go till 7 o'clock, and there are a lot of rituals for planet Saturn. சனீஸ்வரனை சேவித்தால் மங்களத்தை சாதிக்கலாம். If you pray to Lord Saturn, you can achieve the auspiciousness. சாப்பாடு சிவன் கொடுத்தாலும்
சாப்பிடுவதற்கான யோகத்தை சனிதான் கொடுக்கணும். Even if Lord Shiva blessed us with food, to enjoy that food, we need to have the fortune from Lord Saturn. சனீஸ்வரனுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தால்தான் உண்ணும் உணவு உடம்புக்கு உதவும். If we have the blessing of Lord Saturn, then only whatever food we are consuming, we can enjoy that nourishment. இருந்து வாழும் இல்லம் வாழ்வுக்கு நிழல் கொடுக்கும். Wherever we are living, that will give us a protection. சாதிப்பதை கொண்டு சந்தோஷத்தை அடைய முடியும். Whatever we achieve, with that we can reach eternal happiness. உறவுகளை கொண்டு உன்னதமான நிலைமையில் இருந்து வாழ முடியும். With our relationship, we can lead an exemplary life. அதனால் சனீஸ்வரா ரக்ஷா ரக்ஷா அந்த மகா சங்கல்பத்தோடு നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ சிறிய அளவில் யத்னம் செய்வோம். Let's seek the protection from planet Saturn, and now we are going to commence the rituals for Saturn. உலகத்தில் നമ്മളെல்லாம் வந்து பிறந்தாச்சு. We all came to this earth and took birth. அதில் எந்த சந்தேகம் யாருக்கும் இல்லை. There's no doubt in for anyone on that particular aspect. வந்தாச்சு பிறந்தாச்சு. We came and took birth. வயிற்றுக்குள்ளே வந்தாச்சு மண்ணில் வந்தாச்சு. Initially we came to the womb of our mother, then after 10 months we came to the earth. வந்தது வயிற்றில் பிறந்தது மண்ணில். Initially we created in the womb and took birth on earth. அப்புறம் வாழ்ந்ததுண்டு வாழுவதுண்டு மேலும் வாழ வேண்டியுண்டு. Then we lived living and we want to live in the future. நம்ம வாழ்ந்ததும் உண்டு, இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதும் உண்டு, மேலும் வாழ வேண்டியதும் உண்டு. In the past we lived, in the present we are living, in the future we will live. உணர வேண்டியதுண்டு, அடைய வேண்டியதுண்டு, ஆனந்தத்தில் வாழ வேண்டியதுண்டு. We must realize, we must achieve and lead the life with eternal happiness. எல்லாத்துக்கும் பகவான் தான் சரணம். For everything we need to surrender ourselves to God. சமர்ப்பண சேவா. That is known as a service with dedication. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஏகதந்தம் மகாகாயம் தப்தகாஞ்சன சந்நிபம் லம்போதரம் விஷாலாக்ஷம் வந்தேகம் கணநாயகம். சர்வமங்களமாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்தசாதிகே शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ओम श्री शनीश्वराय नमः. श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तर महामंत्र सेवा. Now we are going to chant 108 names of Goddess Bhuvaneshwari. श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तर महामंत्र सेवा. Followed by 108 names of Lord Skanda. श्री शनीश्वर अष्टोत्तर महामंत्र सेवा. Followed by 108 names of Lord Saturn, Sanishwaran. நல்ல சாதனை பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளெல்லாம் கண் இருந்தாலும் தேடுவது கண்ணுக்கு தெரியணும்னா அந்த கண்ணு சரியாக இருக்கணும்ல. So we must perform spiritual practices in an extensive way. Sometimes even if we have the eyes, whatever we seek to find that one, we need sort of a blessing. தேவையானதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியணும்னா கருணை வேணும் இல்லையா? We need the God's grace to see whatever we are looking for it. வாழ்க்கை இருந்துட்டும் வாழ முடியாமல் எத்தனையோ பேர் தவிக்கிறாங்க. There are many thousands people are suffering even though they have the life, they don't know how to live with that one. இருந்துட்டும் இருக்கிறதோடு ஒன்றும் இருக்க முடியாமல் வேதனைப்பட்டு கொண்டு எத்தனையோ மக்கள் இருக்கிறாங்க. Many people have many type of material wealth, but still they undergoing many sufferings. அப்பா அம்மா இருந்துட்டும் அப்பா அம்மாவோடு இருந்து அப்பா அம்மாவை உணர்ந்து வாழ முடியாமல் எத்தனையோ பேர் இருக்கு. There are many people, they are with their parents but they never understood them. குரு இருக்கு, குருவோடு இருக்கு, குருவை உணர முடியாமல் இருந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறவங்களும் அநேகம் உண்டு. They are a guru, they are associated with guru, but they never understood the guru until the end. கடவுளோடு இருக்கு, கடவுளை உணர முடியாமல் கடவுளை வணங்க முடியாமல் அநேகம் உண்டு. Many people are with God but they never realize it and they don't pray it. எல்லாமே இருக்கு. Everything we have. எல்லாத்தோடையும் இருக்கிறோம். We are associated with everything. ஆனால் உணர வேண்டிய விதத்தில் உணராமல் அலையுவது அநேகம். But often we don't realize the way we want it should be realized, and without that we drift away. அந்த நிலைமையெல்லாம் வராமல் இருப்பதற்கு நம்மளுக்கு
കന്ദനിൻ കരുണை വേണം. To prevent those sort of situation, we need the grace of Lord Skanda. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. ഓം ശ്രീ ഭുവനേശ്വരി ദേവിയേ നമഃ. ഓം ഹ്രീം ബാലാംബികായേ നമഃ. ഓം ബാലഭദ്രായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഭുവനേശ്വരി ദേവിയേ നമഃ. ശ്രീ തിരുമാന്ധാം കുന്നിലമ്മേ, ശ്രീ മയിലാടും കുന്നിലമ്മേ, ആദിപരാശക്തിയേ നമഃ. ഓം ഹ്രീം ഭുവനേശ്വര്യേ നമഃ. ഓം ഏകാരൂപായേ നമഃ. ഓം ഭവായേ നമഃ. ഓം സർവമംഗളായേ നമഃ. ഓം അഷ്ടൈശ്വര്യപ്രദായിന്യേ നമഃ. ഓം അംബികാപുരവാസിന്യേ നമഃ. ഓം സുബ്രഹ്മണ്യഹൃദയായേ നമഃ. ഓം യോഗിദ്യായായേ നമഃ. ഓം മുനിസംസേവ്യായേ നമഃ. ഓം വേദാന്തലക്ഷണായ നമഃ. ഓം നവാർണുമനസ്തുതായേ നമഃ. ഓം വാഗ്ബീജസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം കാമബീജഹൃദയായേ നമഃ. ഓം ബിന്ദുനാഥസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ഷോഡശപത്രനിലയായേ നമഃ. ഓം ത്രികോണമധ്യനിലയായേ നമഃ. ഓം വ്രതത്രയസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം മംഗളേശജനന്യേ നമഃ. ഓം സനകാദിമുനിസ്തുതായ നമഃ. ഓം ശാന്തിസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ചിദംബരശരീരിണ്യേ നമഃ. ഓം വൈദ്യനാഥഗൃഹണ്യേ നമഃ. ഓം ഏകാംബരശരീരിണ്യേ നമഃ. ഓം കമലാലയവാസിന്യേ നമഃ. ഓം പാണ്ഡ്യരാജസ്തുതായ നമഃ. ഓം മാർക്കണ്ഡയവരപ്രദായ നമഃ. ഓം പുണ്ഡരികപുരാധീശായ നമഃ. ഓം ബിൽവാവനപ്രിയായ നമഃ. ഓം ശിവതാണ്ഡവസാക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ശിവപ്രസാദസമ്പന്നായ നമഃ. ഓം ശിവശൈലകുമാരികായ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദരസവർണായ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദരപുരവാസിന്യേ നമഃ. ഓം ശിവസാമ്രാജ്യദായിന്യേ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദരസദാരായ നമഃ. ഓം ശിവഗൗരിയേ നമഃ. ഓം ശിവഗൗരിയേ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദരസദാരായ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദരസദാരായ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദരപുരവാസിന്യേ നമഃ. ഓം ശിവസാമ്രാജ്യദായിന്യേ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദരസാധാരായ നമഃ. ഓം ശിവഗൗരിയേ നമഃ. ഓം ശിവഭോഗദായ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മപൂജിതായ നമഃ. ഓം ദിവ്യസുന്ദര്യേ നമഃ. ഓം പത്മവാസിന്യേ നമഃ. ഓം വേദസ്വരൂപായ നമഃ. ഓം കുമാരജനന്യേ നമഃ. ഓം കുമാരജനന്യേ നമഃ. ഓം ബിന്ദുസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ശരണാഗതരക്ഷണായ നമഃ. ഓം അനുഗ്രഹപ്രദായ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രലോകവിഭൂഷിതായ നമഃ. ഓം സുരാസുരനമസ്കൃതായ നമഃ. ഓം സർവലോകവശങ്കര്യേ നമഃ. ഓം മൂലാധാരഗതായ നമഃ. സുഷ്ണാദ്വാരമധ്യായ നമഃ. ഓം ചതുർവർഗബലപ്രദായ നമഃ. ഓം ആത്മാരാമായ നമഃ. ഓം പഞ്ചദശാക്ഷര്യേ നമഃ. ഓം മണിപൂരകസുന്ദരായ നമഃ. ഓം ആധാരശക്തിരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ആർത്തജനരക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ആര്യാഗണസ്തുതായ നമഃ. ഓം ആര്യാവർത്തനിവാസിന്യേ നമഃ. ഓം ആദ്യാന്തശിവരൂപായ നമഃ. ഓം ആദിതത്വപ്രകാശായ നമഃ. ഓം ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രരൂപായ നമഃ. ഓം ചതുർവേദാന്തവേദ്യായ നമഃ. ഓം ശ്യാമളപീഠവാസായ നമഃ. ഓം മഹാമായ സ്വരൂപായ നമഃ. ഓം രത്നമന്ദിരവാസായ നമഃ. ഓം മല്ലികാധാമഭൂഷായ നമഃ. ഓം മന്ദാകിനീസ്വരൂപായ നമഃ. ഓം മൗക്തികാഫലകരായ നമഃ. ഓം ശിവവാമാംഗസംസ്ഥായ നമഃ. ഓം ഗജാസികുകപാലിന്യേ നമഃ. ഓം സംസാരരോഗനാശിന്യേ നമഃ. ഓം വീണാഗാനപ്രവീണായ നമഃ. ഓം കോണത്തനവിഷ്ടായ നമഃ. ഓം മൂലമന്ത്രസ്വരൂപായ നമഃ. ഓം ചിദഗ്നിഭൂതദേഹായ നമഃ. ഓം ശിവശക്തിക്യവേഷായ നമഃ. ഓം ശാശ്വതൈശ്വര്യസുഖതായ നമഃ. ഓം തുഷാരഗിരിനിവാസായ നമഃ. ഓം ശിവമാനസഹംസിന്യേ നമഃ. ഓം സ്വർണ്ണത്താടങ്കശോഭിതായ നമഃ. ഓം ദാഢീമീവിജരത്നായ നമഃ. ഓം ശംഖഗ്രീവായ നമഃ. ഓം ഇടപത്രോദരായ നമഃ. ഓം ഹേമഭൂഷിതവിഗ്രഹായ നമഃ. ഓം സൗന്ദര്യഗുണസംയുതായ നമഃ. ഓം ജലാന്തരമഹാപീഠായ നമഃ. ഓം പൂർണ്ണഗിരി പീഠവാസിന്യേ നമഃ. ഓം ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാത്മികായ നമഃ. ഓം സർവദോഷവിനാശിന്യേ നമഃ. ഓം മന്ദസ്മിതാമുഖാംബുജായ നമഃ. ഓം കല്യാണനിലയായ നമഃ. ഓം ശുഭലക്ഷണസമ്പന്നായ നമഃ. ഓം ശുഭസൗഭാഗ്യനിലയായ നമഃ. ഓം ദക്ഷാദ്വാരവിനാശിന്യേ നമഃ. ഓം സദാശിവകുടുംബിന്യേ നമഃ. ഓം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണായ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലവാസിന്യേ നമഃ. ഓം കളഭാക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ദുരിതാഭായ നമഃ. ഓം സർവസ്വതന്ത്രായ നമഃ. ഓം മദംഗകുലഭൂഷണായ നമഃ. ഓം മദംഗമുനിസംപൂജ്യായ നമഃ. ഓം കദംബാരണ്യനിലയായ നമഃ. ഓം കാമകോട്ടീപീഠസ്ഥായ നമഃ. ഓം മനോവാചാമഗോചരായ നമഃ. ഓം ശരണാഗതരക്ഷണായ നമഃ. ഓം അനുഗ്രഹപ്രദായ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രലോകവിഭൂഷിതായ നമഃ. ഓം സർവലോകവശങ്കര്യേ നമഃ. ഓം സുരാസുരനമസ്കൃതായ നമഃ. ഓം മൂലാധാരഗതായ നമഃ. സുഷ്ണാദ്വാരമധ്യായ നമഃ. ഓം ചതുർവർഗബലപ്രദായ നമഃ. ഓം ആത്മാരാമായ നമഃ. ഓം പഞ്ചദശാക്ഷര്യേ നമഃ. ഓം മണിപൂരകസുന്ദരായ നമഃ. ഓം ആധാരശക്തിരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ആർത്തജനരക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ആര്യാഗണസ്തുതായ നമഃ. ഓം ആര്യാവർത്തനിവാസിന്യേ നമഃ. ഓം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണായ നമഃ. ഓം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണായ നമഃ. ഓം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണായ നമഃ. ഓം കല്യാണനിലയായ നമഃ. ഓം ശുഭലക്ഷണസമ്പന്നായ നമഃ. ഓം ശുഭസൗഭാഗ്യനിലയായ നമഃ. ഓം ദക്ഷാദ്വാരവിനാശിന്യേ നമഃ. ഓം സദാശിവകുടുംബിന്യേ നമഃ.
ഓം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണായ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലവാസിന്യേ നമഃ. ഓം കളഭാക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ദുരിതാവാഹായ നമഃ. ഓം സർവസ്വതന്ത്രായ നമഃ. ഓം മദംഗമുനിസംപൂജ്യായ നമഃ. ഓം മദംഗമുനിസംപൂജ്യായ നമഃ. ഓം മദംഗമുനിസംപൂജ്യായ നമഃ. ഓം മദംഗകുലഭൂഷണായ നമഃ. ഓം മദംഗകുലഭൂഷണായ നമഃ. ഓം കദംബാരണ്യനിലയായ നമഃ. ഓം കാമകോടീപീഠസ്ഥായ നമഃ. ഓം മനോവാചാമഗോചരായ നമഃ. ഓം ശരണാഗതരക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ഹ്രീംകാരപീഠസ്ഥായ നമഃ. ഓം ഹ്രീംകാരശാന്തനിലയായ നമഃ. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. ശ്രീ തിരുമാന്ധാം കുന്നിലമ്മേ ആദിപരാശക്തിയേ മയിലാടും കുന്നിലമ്മേ. ഓം ഹ്രീം ഭുവനേശ്വരീ ദേവിയേ നമഃ. ഓം ബാലാംബികായേ നമഃ. ഓം ബാലഭദ്രായേ നമഃ. ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി മഹാമന്ത്ര സേവ. Now we are going to chant 109 names of Lord Skanda. സ്കന്ധായ കാർത്തികേയായ പാർവതീ പ്രിയനന്ദനായ ച മഹാദേവകുമാരായ സുബ്രഹ്മണ്യായ തേ നമഃ. ഓം ശരവണഭവ. ഓം ശരവണഭവ. ഓം ശരവണഭവ. ഓം സ്കന്ധായ നമഃ. ഓം ഗുഹായ നമഃ. ഓം ഷൺമുഖായ നമഃ. ഓം ഫലനേത്രസുധായ നമഃ. ഓം പ്രഭവേ നമഃ. ഓം പിംഗളായ നമഃ. ഓം കൃത്തികാസൂനവേ നമഃ. ഓം ശിഖിവാഹനായ നമഃ. ഓം ദ്വിഷഡ്ഭുജായ നമഃ. ഓം ദ്വിഷണ്ണേത്രായ നമഃ. ഓം ശക്തിധരായ നമഃ. ഓം ഷിതാശപ്രഭഞ്ജനായ നമഃ. ഓം താരകാസുരസംഹാരിണേ നമഃ. ഓം രക്ഷോബലവിമർദ്ദനായ നമഃ. ഓം മത്തായ നമഃ. ഓം പ്രമത്തായ നമഃ. ഓം ഉന്മത്തായ നമഃ. ഓം സുരസൈന്യസുരരക്ഷകായ നമഃ. ഓം ദേവസേനാപതയേ നമഃ. ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ. ഓം കൃപാനവേ നമഃ. ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ. ഓം ഉമാസുധായ നമഃ. ഓം ശക്തിധരായ നമഃ. ഓം കുമാരായ നമഃ. ഓം ക്രൗഞ്ചധാരണായ നമഃ. ഓം സേനാനയേ നമഃ. ഓം അഗ്നിജന്മനേ നമഃ. ഓം വിശാഖായ നമഃ. ഓം ശങ്കരാത്മജായ നമഃ. ഓം ശിവസ്വാമിനേ നമഃ. ഓം ഗണസ്വാമിനേ നമഃ. ഓം സർവസ്വാമിനേ നമഃ. ഓം സനാതനായ നമഃ. ഓം അനന്തചക്തേ നമഃ. ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ. ഓം പാർവതീപ്രിയനന്ദനായ നമഃ. ഓം ഗംഗാസുധായ നമഃ. ഓം ശാരോദ്ബോധായ നമഃ. ഓം മാഹൂതായ നമഃ. ഓം പാവകാത്മജായ നമഃ. ഓം ജൃംബായ നമഃ. ഓം പ്രജൃംബായ നമഃ. ഓം ജൃംബായ നമഃ. ഓം കമലാനനസംസ്തുതായ നമഃ. ഓം ഏകവർണായ നമഃ. ഓം ദ്വിവർണായ നമഃ. ഓം ത്രിവർണായ നമഃ. ഓം സുമനോഹരായ നമഃ. ഓം ചതുർവർണായ നമഃ. ഓം പഞ്ചവർണായ നമഃ. ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ. ഓം മഹസ്പതയേ നമഃ. ഓം അഗ്നിഗർഭായ നമഃ. ഓം ശമീഗർഭായ നമഃ. ഓം ശ്വരേതസ്സേ നമഃ. ഓം സുരാരിഗ്നേ നമഃ. ഓം ഹരിത്വർണായ നമഃ. ഓം ശുഭകരായ നമഃ. ഓം വാസവായ നമഃ. ഓം ഉഗ്രവേഷപ്രദേ നമഃ. ഓം ഭൂഷണേ നമഃ. ഓം ഗഭസ്തിനേ നമഃ. ഓം ഗഹനായ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രവർണായ നമഃ. ഓം കലാധരായ നമഃ. ഓം മായാധരായ നമഃ. ഓം മഹാമായിനേ നമഃ. ഓം കൈവല്യായ നമഃ. ഓം ശങ്കരീസുതായ നമഃ. ഓം വിശ്വജോനയേ നമഃ. ഓം മമേ ആത്മനേ നമഃ. ഓം തേജോനിധയേ നമഃ. ഓം നാമയായ നമഃ. ഓം രമേഷ്ഠിനേ നമഃ. ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ. ഓം വേദഗർഭായ നമഃ. ഓം വിരാട്സുതായ നമഃ. ഓം പുളിന്ദകന്യാഭർത്രേ നമഃ. ഓം മഹാസാരസ്വതാവൃതായ നമഃ. ഓം ആശ്രിതാഖിലദാത്രേ നമഃ. ഓം ചോരക്നായ നമഃ. ഓം രോഗനാശനായ നമഃ. ഓം അനന്തമൂർത്തേ നമഃ. ഓം ആനന്ദായ നമഃ. ഓം ശിഖണ്ഡീകൃതകേതനായ നമഃ. ഓം ഡംഭായ നമഃ. ഓം പരമഡംഭായ നമഃ. ഓം മഹാഡംഭായ നമഃ. ഓം ഷാഗഭയേ നമഃ. ഓം കാരണോപാത്തദേഹായ നമഃ. ഓം കാരണാതീത വിഗ്രഹായ നമഃ. ഓം അനീശ്വരായ നമഃ. ഓം അമൃതായ നമഃ. ഓം പ്രാണായ നമഃ. ഓം പ്രാണായാമപരായണായ നമഃ. ഓം റിട്ടഹണ്ട്രേ നമഃ. ഓം വീരക്നായ നമഃ. ഓം രക്തശ്യാമകളായ നമഃ. ഓം മഹതേ നമഃ. ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. ഓം ഗൃഹപ്രീതായ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. ഓം ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ നമഃ. ഓം വംശവൃദ്ധികരായ നമഃ. ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ. ഓം അക്ഷയഫലപ്രദായ നമഃ. ഓം മയൂരവാഹനായ നമഃ. സ്കന്ദായ കാർത്തികേയായ പാർവതീ പ്രിയനന്ദനായ ച മഹാദേവകുമാരായ സുബ്രഹ്മണ്യായ തേ നമഃ. ഓം ശരവണഭവ. എല്ലാവരും ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ തിരുപ്പാദകമലങ്ങളെ നിറയുക കുമ്പിടുങ്കോ. Beloved devotees, please pray to the lotus feet of Lord Subramania. ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രസാദം നമ്മൾക്കെല്ലാം കൈക്കൂടണം. அந்த பிரசாதம் தான் நம்மளெல்லாம் സർവത്ര സൗഭാഗ്യങ്ങളോടും വാഴ വയ്ക്കിன்றது. We need the prasadam, the holy prasadam from Lord Subramania. That prasadam will help us to lead the life with prosperity. എല്ലാത്തോടും കൂടുവത് സുബ്രഹ്മണ്യം, എല്ലാം കൂടുവത് സുബ്രഹ്മണ്യം. Lord Subramania with everything, and Lord Subramania with above everything. എല്ലാത്തുക്കും ഉള്ളത്തോട് ഉള്ളമായിരുന്ന് വാഴുവത് സുബ്രഹ്മണ്യം. Lord Subramania always reside within our heart. ബ്രഹ്മം സത്യം.
supreme truth is the truth itself. Satyam Brahmam. The truth is the supreme truth. Om Sharavanabhava. இப்போது ஸ்ரீ சனீஸ்வர அஷ்டோத்தர சதநாமாவலி மகாமந்திர சேவா இங்கிருந்து ஸ்ரீ விஷ்ணு சுவாமி நமக்கு ஒவ்வொரு நாமங்களாக சொல்லித் தருவார். நம்ம எல்லாரும் ஓம் ஸ்ரீ சனீஸ்வராய நமஹா இந்த மந்திரத்தை இறுக்கி பிடிச்சு சொல்ல வேண்டும். Beloved devotees, now we are going to chant 108 names of Lord Saturn. So when the Vishnu Swami chant the base mantra, all of you chant Om Sri Saniswaraya Namaha. நல்லா கும்பிடுங்கோ. Beloved devotees, please pray sincerely. நிறைவான பழங்களோடு இருக்கின்ற ஒரு மரத்துக்கு மேலே ஏறி அந்த பழத்தை எடுத்து அது அனுபவித்து ரசிக்கணும்னா நம்ம தான் அந்த மரத்தை இறுக்கி பிடிச்சி மேலே ஏறி அந்த பழத்தை எடுக்கணும். So imagine yourself, a tree has plenty of delicious fruits. If you want to enjoy that fruit, you need to hold on to the tree and climb and then pluck the fruits, and then only you can enjoy it. Same way, this process also. சனீஸ்வரன் என்றது நிறைவான பழத்தோடு இருக்கின்ற ஒரு பெரிய மரம். Lord Shanishwaran mean, imagine, it is a tree with plenty of delicious fruits. பழம் கொடுப்பதற்கு மரம் தயாராக இருக்கின்றது. The tree is prepared to give you any amount of fruits. நம்ம தான் மரத்தோடு இணங்கி மரத்தை பிடித்து மரத்துக்கு மேலே வர வேண்டும். It is our responsibility to agree with the tree and climb the tree and then pluck the fruits. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Bhutanada Sadananda Sarvabhuta Dayapara Raksha Raksha Mahabaho Shastre Tubhyam Namo Namah. Om Sri Shanishwaraya Namaha. 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 Om Shanishwaraya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Shandaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Sarvabhishtapradaine Om Sri Namaha. Shanishwaraya Namaha. Om Sharanyaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Varenyaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Sarveshaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Saumyaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Suravandyaya Om Namaha. Sri Shanishwaraya Namaha. Om Suralokaviharine Om Sri Namaha. Shanishwaraya Namaha. Om Sugasanopavishtaaya Om Namaha. Sri Shanishwaraya Namaha. Om Sundaraya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Ganaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Ganarupaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Om Ganabharanadharine Sri Namaha. Shanishwaraya Namaha. Om Ganasaravilebhaya Om Sri Namaha. Shanishwaraya Namaha. Om Gadyodaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Mandaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Mandacheshtaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Mahaniya Gunatmane Om Sri Namaha. Shanishwaraya Namaha. Om Madhyapavanapadaya Om Sri Namaha. Shanishwaraya Namaha. Om Maheshaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Chayaputraya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Sarvaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Shadaruniradarine Om Sri Namaha. Shanishwaraya Namaha. Om Charasthirasvabhavaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Ajanjalaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Neelavarnaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Nityaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Jananibhaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Neelambarvibhushaya Om Sri Namaha. Shanishwaraya Namaha. Om Nischalaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Vedyaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Virubhaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Vedaspadasvabhavaya Om Sri Namaha. Shanishwaraya Namaha. Om Vajradehaya Om Sri Namaha. Shanishwaraya Namaha. Om Vairagyadaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Veeraya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Om Namaha. Veeralokavayaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Om Namaha. Vidatparambareshaya Om Sri Namaha. Shanishwaraya Om Namaha. Vishwavandyaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Ratravahanaya Om Sri Namaha. Shanishwaraya Namaha. Om Budaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Mangaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Rubine Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Tulsidaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Padyaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Saraya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Vidyamoola Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Vidya Vidya Surupine Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Ayushyakaranaaya Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Apadudartre Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Bhaktaya Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Shri Namaha. Om Sri Shanishwaraya Namaha. Om Vedine Om Sri Namaha. Shanishwaraya Namaha. Om Stutyaya
ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. വന്ദ്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. വിരൂപാക്ഷായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. വരിഷ്ഠായ ഓം നമഃ. ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. വരിഷ്ഠായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. വജ്രാംകുശധരായ ഓം ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. വരദാഭയഹസ്തായ ഓം ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. വാമനായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ജ്യേഷ്ഠപത്നീ സമേതായ ഓം ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. പിതൃപാശിനേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. അഷ്ടൗഘനാശകർത്തൃ ഓം ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. പുഷ്ടിദായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. സ്തുത്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. സ്തോത്രഗമ്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഭക്തിവശ്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഭാനവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഭാനുപുത്രായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഭവ്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഭാവനായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. മണ്ഡലസംസ്ഥായ ഓം ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. ധനദായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ധനസ്മതേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. പ്രകാശദേഹായ ഓം ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. താമസായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ശേഷജനവന്ദ്യായ ഓം ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. ശേഷഫലദായിനേ ഓം ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. ശ്രീകൃതജനേശായ ഓം ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം പശൂനാം പതയേ ഓം ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം കേശരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഗണേശായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഗണനീലാംബരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. കാരുണ്യമാനസായ ഓം നമഃ. ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ആര്യഗണ്യായ ഓം നമഃ. ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. നീലഛത്രായ ഓം ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. നിത്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഗുണായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഗുണാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. രാമയായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. നന്ദ്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. വന്ദനീയായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ദിവ്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ദിവ്യദേഹായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ദിവ്യാർത്തിഹരണായ ഓം നമഃ. ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ദൈന്യനാശകരായ ഓം ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. ആര്യഗണ്യായ ഓം നമഃ. ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ക്രൂരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ക്രോധകരായ ഓം നമഃ. ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഭക്തായ ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഭീതിഹരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ഭക്തസംഗമനോഭീഷ്ടഫലദായ ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഭക്തസംഗമനോഭീഷ്ടഫലദായ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ഭൂതനാഥ സദാനന്ദ സർവഭൂതദയാപരാ രക്ഷ രക്ഷ മഹാബാഹോ ശാസ്ത്രേ തുഭ്യം നമോ നമഃ. ഓം ശ്രീ സൂര്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ചന്ദ്രായ നമഃ. ഓം ശ്രീ അംഗാരകായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ബുധായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ബൃഹസ്പതയേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശുക്രായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഘവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ കേതവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ നവഗ്രഹദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ നക്ഷത്രദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാശിദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഭൂമിദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ആകാശദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ വായുദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ അഗ്നിദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ സമുദ്രദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ പിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ മാതൃവംശപിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ മാതൃവംശജ്ഞാത അജ്ഞാത പിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ പിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ പിതൃവംശ പിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ പിതൃവംശജ്ഞാത അജ്ഞാത പിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ സർവപിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ സർവജ്ഞാത അജ്ഞാത പിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഋഷിപരമ്പരായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഗുരുപരമ്പരായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ മാതൃവംശ കുലഗുരവേ നമഃ. ഓം പിതൃവംശ കുലഗുരവേ നമഃ. ഓം മാതൃവംശ കുലദേവതായേ നമഃ. ഓം പിതൃവംശ കുലദേവതായേ നമഃ. ഓം ഇഷ്ടദേവതായേ നമഃ. ഓം സ്ഥലദേവതായേ നമഃ. ഓം ഗ്രാമദേവതായേ നമഃ. ഓം ദേശദേവതായേ നമഃ. ഓം സർവദേവതായേ നമഃ. ഓം സർവദേവതായേ നമഃ. ഓം ദേശദേവതായേ നമഃ. രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര സർവലോകരക്ഷ മഹേശ്വര രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര പ്രാണരക്ഷ മഹേശ്വര സർവപ്രാണരക്ഷ മഹേശ്വര സർവപ്രാണരക്ഷ മഹേശ്വര ദേഹരക്ഷ മഹേശ്വര സർവദേഹരക്ഷ മഹേശ്വര ജ്ഞാനരക്ഷ മഹേശ്വര സർവജ്ഞാനരക്ഷ മഹേശ്വര കുടുംബരക്ഷ മഹേശ്വര സർവകുടുംബരക്ഷ മഹേശ്വര സന്താനരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവസന്താനരക്ഷാ മഹേശ്വര കർമ്മരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവകർമ്മരക്ഷ മഹേശ്വര
സമ്പത്തരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവസമ്പത്തരക്ഷാ മഹേശ്വര. സമൂഹരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവസമൂഹരക്ഷാ മഹേശ്വര. ചരാചരരക്ഷ മഹേശ്വര സർവചരാചരരക്ഷ മഹേശ്വര. ലോകരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവലോകരക്ഷ മഹേശ്വര. രക്ഷരക്ഷ മഹേശ്വര സർവലോകരക്ഷ മഹേശ്വര. രക്ഷരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവലോകരക്ഷാ മഹേശ്വര. രക്ഷരക്ഷാ മഹേശ്വര. ജയ ജയ സത്യം. വാഴ്ക വാഴ്ക ധർമ്മം. വരുക വരുക വെട്രി. വളരുക വളരുക ആനന്ദം. അടയുക അടയുക ബ്രഹ്മം. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം 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 ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ஓம் சரவணபவா. வாழ்வுக்கு ஆதாரமான நல்ல நல்ல அனுபவங்களெல்லாம் கூடி வருவதற்கு നമ്മൾ എല്ലോരും ദൈനംദിനം നടത്തും ആത്മാർത്ഥ ആരാധനകളെല്ലാം നിശ്ചയമാ മണ്ണുക്ക് കുളിർമയെ കൂട്ടും, வாழ்க்கைக்கு വെളിച്ചത്തെ കാട്ടും, വാഴുവதற்கான വസതികളെല്ലാം ഉയർത്തി കൊടുക്കും. The prayers we undertake daily for the benefit of this world, it's bring happiness and prosperity to us. உலகத்தில் ஒரு சக்தி இருக்கு. The world has a power. அந்த சக்தி தான் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்கு. That power is within everything. அந்த சக்தியை உணர்ந்து அனுபவிச்சு வாழுவதற்கு தான் பிரார்த்தனா. We must realize that one. We must enjoy that one. That is the reason we pray that. அந்த சக்தியால சாதிக்காதது எதுவும் இல்லை. With that power we can achieve anything. அந்த சக்தியை நம்ம சாதிச்சிட்டோம்னா எதுவும் சாதிக்கலாம். If we can win over that power, or we can realize that power or that strength, then that is enough. அந்த சக்தியை நம்ம சாதிக்கணும். We must achieve that power. அதுக்கு நம்ம சேவைகள் செய்யணும். For that we need to undertake many services. ஓம் சரவணபவா.